वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे हमारे पास जो नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जिनके जरिए पाकिस्तानी मईशत को बढ़ावा दिया जा सकता है, जबरदस्त ग्रोथ की जा सकती है। उसमें अव्वलीन नंबर्स पे आ रही थी आईटी, जहां हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में ही इसकी एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। साथ ही जितने मुल्क में इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो फ्रीलांसिंग में भी आगे आगे रहे। कई उनके आइडियाज एज स्टार्टअप्स को जबरदस्त फंडिंग भी मिली। लेकिन क्या ये सब खतरे में है? मौजूदा फेडरल बजट के अनाउंस होने के बाद कई नए टैक्सेस लागू किए गए हैं, जिससे हो ये सकता है कि ये ग्रो करती हुई इकोनॉमी, ये ग्रो करता हुआ सेक्टर शायद इसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। आइए इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ पाशा जनाब बदर खुशनूद साहब। अस्सलाम वालेकुम बदर। जी वालेकुम अस्सलाम। बदर, मुझे बताइएगा कि आईटी से रिलेटेड जो इस वक्त पॉलिसीज की अनाउंसमेंट की गई है, नए टैक्सेस की अनाउंसमेंट की गई है, उस पर बतौर चेयरमैन पाशा आपका क्या रद्द अमल है? जी बहुत शुक्रिया। इस पे इसी तरह बड़ा सिंपल सा थोड़ा सा क्विक कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री बताता चलूं। जी। 2020-21 तक ये 2000 से 2003 या 4 से शुरू हुई टैक्स एग्जेम्पशन है ऑन आईटी एक्सपोर्ट्स, और ये 2020-21 तक तो चल रही थी और 2025 तक डॉक्यूमेंटेड थी, अप्रूव थी गवर्नमेंट से और फाइनेंस बिल में डॉक्यूमेंटेड। एकदम 2020-21 के बजट में ये अथॉरिटीज ने इसको विदाउट एनी कंसल्टेशन किसी भी प्राइवेट सेक्टर या स्टेक होल्डर से बात किए बगैर इसको टैक्स क्रेडिट स्कीम में कन्वर्ट किया। एक ये वाहिद जो थी एक इसमें थी बेनिफिट था इस इंडस्ट्री को। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ना रही और उसकी वजह से एकदम हमारी एक्सपोर्ट्स ड्रॉप करनी शुरू हो गई। अब मैं उसकी रीजन बताता हूँ एक्सपोर्ट्स ड्रॉप होने का मतलब क्या है। मगर उससे पहले ये बता दूं कि पिछले साल उन्होंने ये किया, फिर हमने पिछले प्राइम मिनिस्टर को से कॉन्वर्सेशन की बात हुई, उनको समझ आ गई, उन्होंने रिवर्ट कर दिया, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बिकॉज वो पॉलिटिकल चेंज आ गई। अब हमारी इस हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि प्लीज पॉलिसी की कंटिन्यूटी रखें ताकि जो कंपनियों ने और फ्रीलांसर्स ने अपने बिजनेस प्लान बनाए हुए हैं, जो उनकी कॉस्टिंग्स हैं, जो उनकी बजटिंग है, जो उन्होंने अपनी एक्सपेंशन प्लान बनाए हुए हैं, वो अफेक्ट ना हो। सही। अब क्या हो रहा है, जब हम कह रहे हैं कि टैक्स जब लग रहा है तो खाली एक वैल्यू ऑफ टैक्स नहीं है कि 0.25% या जो भी वैल्यू है वो इशू नहीं है जी। ज्यादा बड़ा इशू टैक्स का प्रोसेस और प्रोसीजर और टैक्स अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्शन है, और वो कैसे इसको समझते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे असेस करते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, और फिर कैसे उसके बाद उनको फॉलोअप्स करने पड़ते हैं और उनपे लीगल केसेस की लकूना शुरू हो जाते हैं बिकॉज लॉ में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज तक पाकिस्तान के लॉ में सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन एज अ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। आज तक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्लैरिटी के साथ लॉ में नहीं है, और हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि इसको क्लियरली डिफाइन किया जाए, क्लियरली डिफाइन किया जाए कि किस कैटेगरी में है, क्या क्लासिफिकेशन है, ताकि उसके हिसाब से फेडरल या प्रोविंशियल प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से, गुड्स या सर्विस के हिसाब से टैक्सेशन की लागू किया जाए उस पर। मगर टैक्सेशन जो मैं बात करता लास्ट बात करता हूँ कि एक्सपोर्ट्स क्यों ड्रॉप कर रही है, उसका मतलब ये है कि दुनिया में डिमांड नहीं कम हो रही, दुनिया में बल्कि डिमांड बढ़ गई आईटी सर्विसेज की, फ्रीलांसिंग की, जैसे आपने बात की, बल्कि यूक्रेन की वॉर के बाद से तो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई डिमांड। मगर हमारे यहां लोगों ने पैसे वापस लाने कम कर दिए हैं जस्ट बिकॉज के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के तरीके मुश्किल हो गए हैं बिकॉज टैक्स की अथॉरिटीज बीच में इन्वॉल्व हो गई हैं। हमारा इस पे ये है मौकफ के लीगल पैसा आ रहा है, स्टेट बैंक के थ्रू आ रहा है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आ रहा है, उसको प्लीज अभी डिस्टर्ब ना करें। जो पहला प्रॉमिस है, जो पहली एक कमिटमेंट है 2025 तक की, बल्कि उसको 2030 तक एक्सटेंड किया जाए ताकि एक फ्रीलांसर्स और आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर सके और पाकिस्तान में डॉलर्स की सूरत में पैसे ला सकें और जल्द अज जल्द ला सकें। बिल्कुल सही। अच्छा बदर, 2-3 इस वक्त खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अमेजॉन पे कहा जा रहा है कि सेलर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर नाउ रैंकिंग एट नंबर 3। लेकिन अगर अमेजॉन की बात की जाए, जो सेलर्स हमारे वहां पे मौजूद हैं, एज अ डेस्टिनेशन फॉर डिलीवरी अमेजॉन अभी भी पाकिस्तान को किसी खातिर में नहीं लाता। व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? जी बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आवाम को क्लैरिटी की जरूरत है जी। कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहली बात कि अमेजोन की चीजें यहाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी और आप खरीद सकेंगे पाकिस्तान में, ना ही इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से चीजें ज्यादा बाहर जानी शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से सिर्फ साइन अप्स, रजिस्ट्रेशन या अकाउंट्स अमेजोन पे ज्यादा क्रिएट हुए हैं, और वो एकदम इसलिए हुए कि पिछले साल अमेजोन में पाकिस्तान की लिस्टिंग को ओपन किया गया।
تو ظاہر ہے جتنے ہمارے SMEs ہیں, فیکٹریز ہیں, انڈسٹری ہے, ان سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹس کریٹ کیے ہیں. تو یہ ایک شروع کا ایک اسپائک ہے جس کو مگر سسٹین کرنے کے لیے ہمیں وہاں اپنی پروڈکٹس بیچنی بھی ہیں, ان کو کوالٹی ایشور بھی کرنا ہے, ان کی پیکجنگ بھی, ڈلیوری بھی, ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی, سب کچھ ابھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ وہاں جائیں, بک سکیں اور دنیا کی مارکیٹس میں ہم جس کو ہم کہتے ہیں اسمال پیکٹ مائکرو ایکسپورٹس, ای کامرس کی, وہ بڑھا سکیں. مگر اس کا مطلب صرف یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ صرف ہماری وہاں اکاؤنٹس اتنے زیادہ کریٹ ہوئے ہیں کہ ہم ٹاپ 3 کنٹریز میں آنا شروع ہو گئے. اچھا, 2 چھوٹے چھوٹے سوالات میرے پاس اور ہیں. بدر, مجھے بتائیے کہ ڈالرائزیشن یعنی روپے کی قدر گرنا اور ڈالر زیادہ مہنگا ہونا, بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس جو انٹرنیشنل سیڈ فنڈنگ یا ایکسلریٹ کرنے کے لیے اب سیکنڈ راؤنڈ میں جانے والے ہیں, ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ شاید یہ ڈالرائزیشن ان کو ہیلپ کر رہی ہے اور ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی. یہ بڑی مثبت بات ہے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, اسی طرح شارٹ ٹرم میں اگر بہت شارٹ سائٹڈ مایوپک ویو لیں, بہت ہی نیرو ویو لیں, تو یہی لگے گا کہ ڈالر کی وجہ سے آپ کو روپیز لوکل زیادہ مل رہے ہیں اور آپ کی باقی چیزیں وہیں فکسڈ کاسٹ میں ہیں. تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا ₹1,00,000 خرچہ ہے اور آپ کا روپی اب آپ کو ₹2,00,000 لا کے دے رہا ہے تو آپ کے پاس پروفٹ زیادہ ہوگا. ایکچولی یہ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ڈالر کی پرائس گرنے کی وجہ سے روپی کی, آپ کا ایونچولی لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ بھی بڑھ جاتی ہے, پیٹرول کی پرائسز, انرجی کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, تو ایونچولی آپ کو انکریمنٹس دینے پڑتے ہیں اور کاسٹ آف آپ ڈوئنگ بزنس ایونچولی بڑھ ہی جاتا ہے, نیگیٹولی ہوتا ہے. اور جو اس وقت پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹنٹی ہے بدر, 2 بڑی ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنلی اکلیمڈ انیشیٹوز تھے, چاہے ہم ایئر لفٹ کی بات کریں, سویول کی بات کریں, پاکستان سے ان کو ریپ اپ کرنا پڑا. از اٹ بیکاز ان کے لیے بزنس فورکاسٹ کرنا, پلان کرنا آلموسٹ مشکل, ناممکن ہو گیا تھا؟ از اٹ because of the rising fuel prices? What went wrong? آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی, یہ بھی سیدھا سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وینچر کیپٹل فنڈڈ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, ہائپر گروتھ میں ہوتے ہیں یہ جی, تو ان کا پیٹرن یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہائپر گروتھ چاہیے ہوتی ہے. یہ فاسٹ آتے ہیں, جلدی مارکیٹ کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور ہائپر گروتھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں اس کا جو ایگزٹ ہے وینچر کیپٹل کا وہ اس کے حساب سے پلان کر سکیں. اب اس حساب سے ان کے بزنس ماڈل میں ایک سرٹن لیول آف فلیکسیبلٹی ہوتی ہے بٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے, اور ان کو وہ سب چیزیں اگر ان کی آؤٹ ہوں گی تو جو انویسٹر ہے اس نے اپنا ریٹرن دیکھنا ہے اور وہ اس کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ اسی وقت پھر چاہتے ہیں. بائی دا وے, ایئر لفٹ نے پاکستان سے بننے کے کانٹریکٹ کیا ہے, اپنے آپ کو ریشنلائز کیا ہے, سویول نے ضرور کیا اپنا, تو مگر وہ ریشنلائزیشن ہوتی ہے, یعنی وہ HR بھی ریشنلائز کریں گے, وہ سیلریز بھی دیکھیں گے. So in other words, the volatility and the risk factors have risen up, اور یقیناً اس میں پالیسی انوائرمنٹ کو دیکھنا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت مشاورت جاری ہے تاکہ کنٹینیویشن آف پالیسیز ہو, تاکہ اس بہت ہی لوکریٹو اور جس میں پوٹینشیل بہت ہے اس انڈسٹری کو, اس کا ہم مزید فائدہ اٹھا سکے. بہت بہت شکریہ بدر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اینڈ از ویری امپورٹنٹ ایشو اینڈ فار ہیلپنگ اس انڈرسٹینڈ دم بیٹر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.